bahwasanya di mana tempat lahir saya itu di Kelurahan Balaroa, terkhususnya lagi di perumahan Perumnas Balaroa itu tidak diperkenankan menjadi hunian, karena pada saat itu Perumnas Balaroa itu adalah daerah rawa. Nah, orang tua saya menjelaskan bahwasanya di daerah tersebut ada yang namanya pusat laut, sebuah lubang yang tembusnya di Teluk Palu. Pada saat di pukul 6 tersebut, kejadian yang sangat luar biasa, hanya beberapa detik ketika tanah yang kami pijak di Kelurahan Balaroa itu mengeluarkan lumpur yang sangat luar biasa buat saya, dan saya sangat bersyukur masih dapat menghirup udara di kesempatan ini. Dan pada saat itu memang saya beranggapan dunia sudah kiamat. There was a earthquake, there was a liquefaction, and there was a tsunami. So these three big disasters happened at the same time, and it killed more than like 300,000 or 400,000 people, and many of them were still missing. Even until today, nobody knows how many people actually died and found missing. On voit ici l'effet du tsunami, hein. Tout a été détruit à proximité de la plage. Ça nous montre la puissance de la nature. Waktu bencana itu memang kehidupan saya agak semakin tidak kayak apa. Saya waktu gempa itu saya tinggal di tenda selama 9 bulan karena anak saya yang kecil itu tidak bisa pulang ke sini karena rumah ini kan semuanya goyang. Jadi si kecil ini tidak mau pulang. Jadi 9 bulan saya ada di tenda, semakin menurun, dan juga saya punya usaha ini sudah tidak jalan karena peralatan saya itu semuanya rusak. Bakery saya ini memang sangat bermakna untuk saya karena ini usaha saya satu-satunya. Dari 2005 saya rintis ini usaha sampai sekarang. We have victims about 6,000 to 7,000 people that still need the houses at this time, and we have to find a way out how to support the economic in order the economic can be getting normal again as before the earthquake. Saya dari komunitas Lingkar Hijau terbentuk pasca bencana, melihat situasi pada waktu itu masyarakat sangat ketergantungan terhadap pangan dan juga banyaknya bantuan makanan instan. Nah, oleh karena itu Lingkar Hijau adalah sebuah gerakan komunitas yang digagas oleh saya, dan aktivitasnya itu adalah fokus membicarakan soal lingkungan, lebih kepada persoalan persampahan dan juga urban farming, membicarakan soal ketahanan pangan untuk masyarakat. Masyarakat Kelurahan Balaroa itu cepat pulih dengan bantuan dari NGO ataupun bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu. Nah, ini yang membuat pemulihan ekonomi masyarakat Balaroa itu cepat. Ce qui est important dans la coopération décentralisée, c'est certes les moyens financiers qu'on peut mobiliser, mais c'est aussi les moyens humains, qu'on échange d'égal à égal et chacun peut apporter à l'autre, de voir comment on peut améliorer les systèmes de prévention, de protection des populations.
saya waktu itu mulai bangkitnya itu dari anak saya sendiri. Waktu itu dia beri saya modal sekitar 300.000 waktu itu. Waktu itu saya belanja seadanya saja. Waktu itu saya bikin proposal ke dinas sosial waktu itu. Maka saya diberilah bantuan. Waktu itu saya diberi bantuan sama dari mana nih? Iya, dari situ. Terus dari situ saya mulai rintis kembali. The people lost jobs. Many of them were fishermen, and of course they had small, medium size of entrepreneurships, and many of them also are vendors, food vendors. Kami dari pemerintah Kota Palu sangat siap menghadapi tantangan itu, walaupun sebenarnya itu sangat berat. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tantangan itu harus kita hadapi secara bersama-sama dengan masyarakat. Jadi ini yang kita harus bergandengan tangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sehingga nanti tantangan ini bisa dirasakan bersama-sama gitu ya. Dès la fin de 2018, après la catastrophe, donc nous avons fait appel à toutes les collectivités françaises. Nous avons récolté 140 000 € en quelques mois. Et ensuite, donc, nous avons discuté avec les autorités locales indonésiennes, et notamment l'ASPAC, sur la façon dont nous allions utiliser ces fonds. So what we did is we listened to the peoples through this kind of program. So we supported these economic groups of people economically. So what we did for the second one is to have a stakeholders mapping. Actually, who were involved, who got affected by these disasters. And the third one that we did is to actually assess the risk of the areas. Hal terpenting buat saya adalah pemerintah, termasuk juga warga, masyarakat, memahami bahwa bencana itu punya siklus sebelum, saat, dan sesudah bencana. Jadi pra, saat bencana, dan pasca bencana. 3 siklus ini akan selalu berulang, dan ketika ketiganya itu sama dipahami, bencana akan bisa dikurangi resikonya. The countries that helping us, and especially UECLG, ASPAC, and the city of France that helping us too, and this is so helpful for us. Je crois que ce qui est important là, c'est que ce sont des collectivités qui ont travaillé ensemble. On a la même approche, la même proximité des habitants. Et je crois qu'on est les mieux placés pour faire passer ce message de ce qu'il faut faire avant au niveau du changement climatique. Mais ça concerne le monde entier. Itu penting bagi Balaroa untuk mengenang likuifaksi lalu, dan juga itu Bantaya kan itu bagus itu karena itu kayak membangun kembali tradisi. Bantaya itu kan kalau di sini tradisi gitu, membangun tradisi. Apa istilahnya saya lupa sudah itu Bantaya itu adatnya Kaili itu Bantaya. Around 792 names
were crafted in the memorial halls in the form of flowers. Because we want the people to remember. But we use it, this place also for education center and then also for economic activities. So it's really open space. Pertama, kita tidak bisa kesampingkan terkait soal mitigasi kultural, terkait soal pengetahuan-pengetahuan lokal, dan lebih pentingnya itu sejak dini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait soal mitigasi bencana, kemudian juga fokus kepada untuk membicarakan soal ketahanan pangan, membicarakan soal titik kumpul, membicarakan soal banyak hal terkait soal aktivitas. Jadi pengetahuan-pengetahuan lokal itu perlu dikolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yaitu sains secara keilmuan. Kebersamaan itu sangat-sangat berbeda dengan pada saat sebelum bencana terjadi, di mana kultur daripada masyarakat Balaroa yang sebelum bencana terjadi itu yang mana sudah agak sedikit jauh dari yang namanya gotong royong, tetapi pada saat daripada bencana alam ada hikmah di balik tersebut, kebersamaan itu kembali tumbuh di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat.